kullaka adachila iskayokalla iskaymilla kurjaki saruntas hayani TV Perú taipiu hitata ukampirusa nacional taipiu hitata kullaka saira choque huparusa arunta paraguillani sapakan tate hupaja posisi te pere upot adira jaricha Riki turachaya hino jamás kampuniu hilata ima inaya turanyanya ikuna kuti kamu ikuna iskaychunka uncha kay Julio killa ukupi turachay punya manta kasi ang disbatuan kena punis pada chay kunita man natural. Ay, Richas na kasi kiriki. Turachay, turanchi yang nanti terima kamu korik. Singkan cubunya kapulang. Ay, mana ya chay na chuturanya ya ikunas wapa kutisca chuaya ikamu ikukuti kamu iku mainaya nacional rimana wasu ya dikamu kuna muna itachila tangu ya dikamu kan Hinantimanta pana chay. Hinantimanta. Es que chunka tawa yung suyo chismanta kayao kusriki kasayan taja de provincia constitucional ninkuta se manta pacha hawa soy guna tanapay kuya sonta. Ukamau kilat kuya garaka angkaha suyo chakau hitaragarusa arunta paraginyari hukpacha bonasilla chuimampi aymara nakaha walha aka urak pachan uqinta taptan hilat kuya garaka piran taptan waku hamati walhani nakau yate qiri irna qiri kunay maluririu sarawa paraki kulyaka. Akina punita turanya yaikuna chay qallapa llapa tawanti suyo pachapa hari hatun napay kuya qhichwa aymara rimakuh kunapaj yachay munaj kunapaj pasriki napay kuya suntaq turachay. Tukuy sonko. Tukuy monakuy sonkowa tahpacha hukpacha kalpacha bonasilla chuimampi arunta de parasmawa kiri taipiu hitata hilat kulyakara karicha kulyaka. Akina punita turachay maymana willakuy kuna q'ipikus qachaya ikamuy kuchayqa icha pas napay kuy kunata paltay ka kamu kichu mana chupana chay. Napay kusuchi chay nakakaktinqa turachay asanga Kukachat apari kamu igtata wari kipanay manachu. José Domingo Choquehuanca llaqtayta napay kurikusaj kay sumaq tutamantampi asangaro puno sulk'a suyo llapa llaqtachiskunatapas ayunchiskunatapas. Provincia del Collao Sachecaro Arunta Paraguillani, Centro Poblado Pusuyo, Chucaraya, Ajarani, Usachecao Gitanacaro, Hichocoyo, Checao Gitanacaro, Kunham Sakat, Separata, Ukpacha Bonasina Chimampi, Arunta Taparata, Comanta Taparata, Sasa Payan. Kuñi chayatanya kay kuñas wampas chiri tutamantampi turachay. Amay kachimuy kichis. Chiri Taya. Chiri Taya, frío. Chiri Taya. Quechua Aymara. Turachay kallariña kachungari willakuy kunawan. Hilat Kuyakaraka, Akan Hiwa, Ukpacha Bonasina Chimampi, Kayanta Payani, Hiwa Saraka, Wakicha Wira, Awira Kapampi. Kumuri auto apna kerina kampiu kampirusa Peru suyusa ekincha wipampeja hichurun miércoles patunka sarakiri haricha haruka patunka uraka sarakiri akiri paksin ha ampi aruski papanyari sasinwa amtaparaki. Willy Huertas Olivas, Jupawa, Machaca, ministro del Interior, Hamawa Utjataraki. Minkul ukataipiu hitatha ayu komunidad chakau hitarakana urhtiri hamukanaka lurtayataki wasartayaraki. Yatia urakape kayanta payani murat hilat kuyakaraka kurhabati kipka kayete markap estawi taipita urhtiri hamukanaka apak erinakawa apak arakitaina. Akirinsti ma wainarua han aski hakenaka hapain haparaki nuha paraki akawainaha Olimpo utatwa mistundira kitaina lawara kampi kalana kampi ladrillo na kampiwa huparuha wakta para kitaina ukatha urakenua hakurpa ya paraki ukacha kauhitan uthasiri marka masina kasawa serenasco panya na karwa yateja para kitaina akiri utana seguridad ko para ka hariwa kuska unihapkit haripini kuska irnaqapkiti sasinwa para kasti aka panya na karuha hauska para kitaina. Peru markasa walhasul kasuyo chakau hitanakanja kumuri hanukaha hatinak apnakiri autuk ewiri nakaha chahwasait awin kata shipka kinawa combustible ukaha sinti erhata tapurio sasinwa para kaha chamampiwa arsu parakina. Iquitos marcau mairi marcasti onachtawina maichaskana. Auto apna krina kampiu kamas kitinagati hati nakap nakapkaraki.
Chikt aphan ukat chakansti takinakas chakaskarakina ukamkik parakiwa. Llantanax pichapjana. Iquitos nauta sarañana. Onaktas karakinoa combustiblen chaninakap hitja tipana. Policía nakas chikt apharakina ukat walja pachanak jepata. Auto nakas uka chakanat ihtjana. Ni ukamkik pagarakinoa Juliaca chakana puno marcana. Ukat uka chakan ka uknamti autunakasti mistkana uka chakana onaktawingapjana. Yakaw markanakan uka sulka suyuna inampi, irnakawinakampi pokapjana. Apurimak markan onaktawimpi maikasip harakinoa. Interoceánica takin chiktapjana. Chakapharagitainoa pakalokpatak soktatunka kilometro hak aujana. Hati apna kari kamionanakaw chiktapharagina. Hakkatasiphan abankay andawailas komas Cusco sarañaujanakana. Arequipa markan inampi onaktawimpis pokaskana. Ukat kepa chakarhamasti inampi kunanagampis pokapjana. Hati apla qeninaka harukaja kumuri autuk eurak erirakaja hilat kuyakaraka akiri sui pacharwa chahwasa itawirwa huparakaja kata separaki. Ukamaja ejecutivo pequenchawin peja aruski paphanayil, aruski paphanyan. Aski chawurak uthaya pataki, ukatsa kurarak timait aseptha ukurak sa haisap hanya patakiw, sa sinwa yaw ukamaja aruski paphanyani sa sinwa sa paraki. Arequipa sulka suyo chakaw hitanwa, hichuru miércoles patunka ururaka saraki para kiri wilgakote pasenja kimsa haiputwa aruski paweja kayantarakine. Walka sulka suyo chakaw hitanakatwa, kipka dirigentes prechtiri la casa, ukachika ujitaroja aruski payatakeja, purinta parakiniwa. Gobierno pequenchawi taipitja, jutiri urunakarwa, ma decreto de urgencia sata, kelgatua abstaparakine. Pusi paxiragawa, sapapatakatja, peaje sata, ukarakatja, pusitunkwa, kutukataija parakini, ukawa ukarja kelgataakarakine. Kau chapinagati kumbori autorak aplakap ukakip karaki. Hakerak apiri autorak aplakap heja huparakatakiu ukam amtauraka inok apharakine. Ministro rakara pechtawipa taipiu hitatwa ukamha yatiane peja. Hichuru rakanha auto aplakeri rakaja hanaskinwa hakata sepheja. Ukam pikisa chigast asinyapatakeja ukaraka yanap aphanyani sa sinwa amta paragitaina. Ya tiang rekampi saranta sipkakijari, Pak Putwa, hucha arktanya uta taipeu hitatha hausea paraki. Kahabarka sulka suhitana, jadin sulka barka cakau hitarha, irnaka wiwa utari, sasinwa saraki sapana. Paredes Navarro, upasti, hichakutinha hucha arktanya utha sarawatainau. Ya tiri rekampisti, haniwa aruskip karakinati. Uchin kabaja, Uko Espino Lucana, Polquechaña uta aplakerirusa hausea parakitainau. Kupasti akachekata misturi senja naija kunaiman sabjetoj. Ukarakasti hariwa chekapa akiti. Ukam pirusa kunti kauchapi empresa ukteinayaja apnakja. Ukaja chekapua kunaraksaluraski sasin sasarajinawa. Pachajanawa José Domingo Pérez. Hucha arctireja equipo especial la bajatu Cataipiu Gitarwa Isnakaraki, Ukarwa Chamtaraki, Cocteles Sata Hal Ukatwa, Upahaya Kataskaraki Ukatsa, Huchancha Yatakiwa, Ukaya Kataurak Hatu Ejaraki Tainao, Pusi Waranka Suhtapataka Página Sukama, La Pekel Kawinakwa Awarakitaina, Keiko Fujimori, Ukampirusa, Fuerza Popular, Taipin Kirakaja Kunarak Punsa Lurawatainaja, Ukwa hucharak tanya uta taipiu hidatha keltarakitaina. Urhabati, warankans warankapa, ukaparak wakolkha, Odebrecht taipiu hidatha katuka sapana, sasinwa keltakaraki uka taipiu hitarha. Pawaranka tunka bayani barana, ukam pirusa, pawaranka tunka sohtani baranja, kampanya wakicha wirakansti, lavado de activos sata ukarakau uthanyapa, uthasapana ansas. Ukatsa, Kipka Fuerza Popular Echteliparo,
Ukan pirusa pusitunka hila hakera karua arktasip karakeja. Huparakana arhatiri nagapasti chekacha urakaj utpana sasinwa maitasip hataina. Uka chekacha uraksa chekasht awaragita inawa. Ya tiene una campisaranta sipka guiñadi. Pedro Castillo Perú suyo Malcusti. Gilat Villacaraca, comisionada para los derechos humanos SATA, ONU Taipiu Hitata, Michelle Bachelet, Uparwa Katup Tarakitaila. Paripau Aruski Paparakina, Kunhamasa, Hichur Karja Hakata Siraki, Tuno Marcana Casana, Kipka, Marcachirinakana, Cancanya Nakapa Asasina, Ukapa Politi, Kunhama Polisa, y Atjata Panyani. Payuru irna Kawinagapampi Paktaskipana. Naciones Unidas para los Derechos Humanos Kitapa Taipitpaya. Michelle Bachelet, Chikt Askaraquinoa. Pedro Castillo Hiliri Pechterimpi, Jaquín Tascana. Hiliri Pechterimpi, Chikt Abjanua, Relaciones Exteriores, Ministro César Landa Arroyo. Ukamkik Paraquiwa, Chikt Askaraquinoa, Justicia y Derechos Humanos Taipitpaya. Ukat Aka Kepchapiristi, Kananstana. Sus arja derechos humanos sata ukurakat sait asepsnaja, ukasa chaman chanyaspaja, ukatarakiu. Sistema democrático sata uka suma apnakayatak, ukaraki mayaj, kim siristi, derechos fundamentales sata uka kankanya rakaja, kurhamasa arjata tanyapaja, tu no marcana gasana ukakip karaki komuria chakauhitaragana. Hiliri pekenchawi taipitpachti yatias karagitainoa. Aka markat politika tokait kunhamati hakatas karagitaina. Ukat uka nakasti pekenchaus keparte yaragispa. Ukamkik paragi ukunanagati irnakt askaragitaina ukanax kananst apjataina. Ailyu markanak laiku irnak kasina. Ma sulga kamachi ulogataja, tuno marka chikauhitarakana uga kipkraki ailyu chikauhitarakanja, yanap auraka utjanya pataki ukatsa huparakata harkagasiñatakiwa. Haipu chakar jamasti Michelle Bachelet purtanua kamach lupriwi taipiro. Uka chakansti katokapjaragitainoa nairiri vicepresidenta Ladika Mones. Ukamkik parakiwa pairi vicepresidente Enrique Wong. Kamach luririnakas chikt abjana. Jorge Montoya ukatsti Gladys Echaiz. Ukat Ministerio Público chakarus sarkaragitaina. Uka chakansti matapkaragitainoa. Patricia Benavides. Akamarkata Hiliri Hucha Arquirimpi. Willy Arturo Huerta Olivas, Jupawa, Ampi Bachaca, Ministro del Interior, Jamaja Utjataraki, Pedro Castillo Perusio Balcuba Utjatayaraquina, Mariano González, Jupawa Nairaja, Akiri Taipei Huitanja Pechtauraquina, Tunca Pescani Urunacacua, Akiri Taipenja Jupaja Pechtauraquina, Hichaja Akiri Machaca Ministro Pechteristi, Pescatunca ya Tuncani Maraniwa. Willy Huerta, Upasti, Arjatiriwa, Ukatsa, Administrador Ukabarakiwa. Akirimpisti, Munat Hilat Villacaraca, Pakal Rujaniwa, Ministro del Interior, Pechterina Caja. Y aquí una campesananta Sipkakiñani, Diana Miroslavich, Upasti, Guarmina Cara, Ministra Pechteri Parakiwa. Upaja, Unidad de Protección Especial de Lima Centro, Utaro Ereus, Araguaraquitaina. Akiri Chegauhitanja, Gauchapi Wawanakati, Haitataja, Hakataseja, Takiu Hitarakansa, Hakatasepjeja, Hubaragarua, Apaparaki. Akiri Chegauhitste, Hachapta Hatainao. Uka Chegauhitaruja, Uka Chegauhitanja, Aka Utanasti, Chusa Maranita, Tunca Pacalconi, Marancama, Iskawa Warakaru, Ajura Campirua Katok Aparaki. Akiri Taipeu Gitana Ernaque de la Caja Cusua Ernaqueja Sasilwa Ministra Pertereja Sarakina. Pesca Maranita, Patunca Barancama, Iskawa Warakarua Sapa Semana Pacharacarja Katok Apjeja, Sasinsa Saraki Napi. Paruja, Programa de Acogimiento Temporal, Ukaru Mayast Sepanyani, Ukamata Akawa Warakarusa Walikusiarap Apanyani, Iskai y Milanakaru, Iskai Ukayanakaru, Ajura Garus, Kusa Sum Yarap Apayani, Ukawa Kiskaraki, Sasin Sasaraki Nawa. Dira Boluarte, Upasti Malcuna, Alquiri Paraquiwa, Ucam Pirusa, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Perteniraquiwa, Hichuru Nagarja, Perú se usa Ejenchawi,
chekatja iskachawurak kipka hajena karu iskachawuraka han utaya patakeja irnaqataskiu sasin wasarakina oea ukata ipiuhitatwa ma aruskipawa hakisiwe matapiwe sapanyani ukwa wakista paragitaina ukata ipirwa ukamha sarakina hichurura karha suyusanha warbina karu hilha nyankachaphe iskachaphe ukatha ukaha hariwa ukamanyapa kitej Madre de Dios puno ukampirusa Loreto chakau hitarakan yamakisa ampi sintihan askiraka uteja warmina karuha iskachapharakio sasin sahupaha hanais trahinao Yatia uragampi saranta sipkakinya ampi kat tarepheto agro rural ukata ipihitat hilat kuyakaraka wali kuswa wakista parakitairaha kurham sa sumpacha alap hajari uria hayuka wagichawi utarakilat kuyakaraka kurhaba polisa yathatat hajari Agro Rural Taipiti Atiasini Parakinoa Awar Plataforma Taipita. Yathata Paragitaina Haka Dayanakataki. Uka Taipito Yatia Parakispa, Aruskipa Winagasut Harakispa. Uria Haka Dayataki, Unyano Kasip Karagitaina. Ukasti Lupis Karakiwa Yapuchiri Nagataki. Pocas Karagitainoa 013-2022. Decreto de urgencia Untatarjama. Ukataipit Takatawinagasut Karagiritaino Katstichik Apharagitaino. Entidades estatales Untatanakasa. Reino Unido Chacatpacha, Australia Marcata Ukatsti, Canadá Chacata. Yatia Parakinoa Corruption Perception Index. Transparencia Internacional Taipitpacha. Acá plataforma Q Uñano Cascaragitaina Hakatawinakampi Chik Añataki. Ukasti Wakita Karagitaino Akelgapanyapataki. Yana Kapampi Chik Añataki. Pachanakas Utkaragitaina Uñano Katakaragitaino Ukat Uka Nagarhama. Poka Sinyapataki. Aguartaipit Uñano Kataskaragitaino Akusa. Kunasa Apasinyapataki. Certificación en Akampi Haka Taskaragitaina Ukatukataipit Sti Hacha Hakatawinakaut Karagitaina. Takai Chakathama Orak Pachata. Ukat Hichasti Aka Margata. Apna Kaskaragitaina. Amtanagambicik Abharagitaina, Ekinchawita, Ekinchawimpi. Peru Suyuta Ukamkik Parakiwa, Británico, Ekinchawimpi. Seguro Social de Salud. Uka Chekauhitatja, Luis Negreiros, Koyanya Uta Chekauhitatja, Sapapatakatja, Patunka Kimsariwa Iskawo Orakaja, Kiri Koyanya Uta Chekauhitanasti, Neumonía Usumpi Usuntatau Hakata Sepre. Kauhitarakante Utasepjeja, Uka Chekauhitarakanwa, Uka Usumpej Katunte Asepjasapana, Sasinwa Yatianiraki. Ukatwa, Taik Aukita Karusti, Aka Usuli Pachati, Wawara Kasaja Sasinja, Hankaki Puri Unha Parakita Sasin Sasaparakiwa. E Salud Ukata Piuhitatja, Neumonía Usuli Pachati, Ukha, Hankaki Puri, Taik Aukiraka Yatata Payapaj, Hukampi, Han Usunta Yapatakeja, Sasin Wasarip Haraki. Hankaki Puri Usamak Harakispa, Inaki Ojos Harakispa. Hanchipa Sasinti Hatira Harakispau. Ukam Pirusa, Lanzanya Kwa Monas Harakispa. Yakahan Askina Kampi Utaspa, Sasinwa, Koyina Kahampi, Ukachakauhitata, Yatiane Haraki. Neumonía Usuri Panati, Wawara Kaha, Hankaki Puriwa, Koyayo, Utaruja Papata, Sasinsa, y Utasiri Harakiwa. Seguro Integral de Salud Sata Ukata y Piuhitatja, Pesca, Planes de Seguro, Hal Ukabaraka Wakistataja, Kauchapinakati, Viruela, Usilo, Usumpeja, Usunta Pareja, Jupanagatakeja, Sasinwa, y Atiene Paraki. Kurhamati, pruebas y estudios de laboratorio Sata Ukayatjata Urakao, Maineja, Mainisti, Koyanaka Churau, Ukam Pirusa Maineja, Kunhampunsa Kultasepjani, Ukam Pirusa, Koyiri da Caja Kunhampunsa Kultapaneja, Hal Ukanakarakiwa. Ukam Pirusa Murat Hilat Kuyakaraka, Kauchapirakati, Sinti Aka Usumposun Tapjani, Hanuka Tanti Oksa Usun Tapjaneja, Upanakatakirakiw, Sasinsa, Aka Hanan Chaweja Utarakiw Hilat Kuyakaraka. Peru Barcasanja, Hichuru Kabaja, Ya Tunka Pescani Ukama Hakirakawa, Viruela, Usilo Usumpeja, Usuntja Paragitaina. Arequipa Sulca Suyo Chacau Gitano Purt Apayani, Gilja Akiri
Arequipa Barcata Yatata Payani. Corso de la Amistad Sata Uca Naira Gataru Sarta Yahueja, Municipalidad Provincial de Arequipa, Ucap Ertawe Taipeu Hitatja, Paitatakiu Hakat Aseparaki. Tunca Pescani Ururaca Saraqueria Kiri, Jutiri Pasirwa, Sapabara Purewa, Ucaja Sartea Takaraki, Hichabaraja Pusipataka, Kim Sakal Tunca Payani, Maranacua, Halcomar Caja Pucantaraki. COVID-19 Yankau Suwa, Hilat Cuyacaraca, Hichururacan Hapusicuti Wampi, Top Haraki Sasinwa, Coleri Tatama Maracaja, Yatian Haparakina, Ucatua, Aka, Wakichawi Sartuya Yataqueja, Paitatau Hakata Separaki. Kipka, Koyanya Uta Chakau Hitanakanti, Aka Usumpi Usunta Tarakaja Hilar Hapani, Ukampirusa, Hiwana Tarakaja Alujaneja Utaneja Ukapachanakan Hasaiteta Haspau Aka, Wakichawe Hariki Ut Haspat Uruk Eweja Sasinwa, Akirip Ertawe Taipetja, Yatiare Parak Murat Hilat Cuyacaraca. Ma tormenta sata geomagnética. Ukawa, ampi utara kispa akiri uraki sana hichapachan hicha semana pachana sasina kan kananja ukamwa sari paraki. Nasa uka taipe huitatwa yathat ari parakitaina. Uka han askitra. Kurhabati hichuru rakarja hilat Cuyacaraca ampi haniki suma yatia urakaja suma aruski pa urakaja utkaspati. Kurhabati GPS ukachaka uhitarakalja han askirakau utaspa. Radio sata uka aruski paurakat sahalikiu istaurakaj utjarakispati. Akuru rakarja sasin sasaparakiu paneles solares ukampirusa yakarakan pizza arsuni parakiu han askirakau han cheganakau utjarakispa una han waltaurakau utaspa sasin sa kanashta siri parakiu. Ukchin kamaja Nobar Baela. Upaja astrónomo e investigador científico IGP Ucata y Pujitanja Askia Tatatarakiu. Suyusanja ma protección natural sata ukabu texas en Upaja Kanash el Iraki. Yatia Uracampi Saranta Sipcaquillar Hilat Cuyacaraca, Kipka Salón del Cacao, Ucampirusa chocolate sata uka unhayawi utarakin hilat Cuyacaraca. Hichuru rakarja ampi kunai mana uiwa uinakata wa yakha nakampi urakatha ainast urakaja uthakispau sasit wasane paraki. Kunhama polisa kiristi kauka chekau hitansa uka maspaja yathata phanyani. Kolan kuno kolusti Amazonas, Chimau Hitapana, Taipi Hitan Hakhat Askaraki. Kun Hamagatains Kolonagasti Ukanagat Kananstana. Amazonas Ulka Suyo, Taipicha Caujitar Oaxacatasej, Ucacha Caujitanja, Castellanut Arsusirinaca, Aguaju Marcachirinaca, Ucatza, Patapampa Suripatja, Ainacha Checaujitata, Ucakip Karaki Bosques Secos, Sata, Guañaragasa Utaraquio. Ucachacan Gilpachaqui Nagasti Hidinagati Ailu Chacanacana, Comunidades Campesinas Cuatzti Nativas Chacanacan Utjapkaraki. Hilpachti apnaka pharagitainoa irnaka pharagitainoa cacao lurañampi. Aptapi pharagitaina. Ukat kunanagampis utjaragitaina ukat ukanagats khananst apjana. La agricultura extensiva. Yapuya puchau, uiwa wisa, hariki kuspacha sartuya ta karakite, kakasiri la caja, pesik traspas ukam hamakio, ukat hakukampi la irakataru sartueja, han hamas utraspaja, utiri la garja ukam hamao, chathakispa. Wakiskipan unan chawinakasa paskaragitaina ukat chocolate nakampichik apjana. Chocolate baiteranbe mono chorostiluras karagitaina ukat ukasti pakal kotunka % juka chocolate ni karagitainoa. Huku maristi lechempi chocolatempi luras karagitaina. Ukat cacao mant karagitainoa pescatunka %. Aka lechusit lurap karagitainoa. Hang o chocolatet moskanjata. Cacao mant karagitainoa pusitunka %. Aka unya no katanagastich amanjas karagitainoa sernam taipit pacha ukarustichik ap karagitainoa Amazonas sulka suyup ekinchawi taipit pacha. Ukamkik parakiu yunkawasi Rainforest Partnership. Perú suyuta ukatsti chocolatería mana. Aka yanagasti luras karagitaino ukat unyanok tap karagitainoa sernam taipit pacha. Unyanokas karagitain pacha taipitsa askinagampi chikt asinyapataki. Ukamkik parakiwa mayiri lupita.
Peruanos naturalmente ukam lupitas irnakas karagitainua. Chiktap harakiwa Ambiente Ministerio Taipita. Ya Kim Sakal Pataka Waranka Soleswa, Ministerio de Cultura Cuparakaja, Dafo Ukata y Pefitatwa, Wakist Aparaki, Ayu Comunidad Chaka Ujitarakana, Onjtere Habogaraka, Lut Ayataki, Ukan Pirusa, Onjtere Habogaraka, Lut Ayataki, Uka Atip Asiwi Utayapataki. Akiri Ayu Chaka Ujitarakanja, Kunhaba Polisa Hakawura Kasaja, Sarawura Kasasa, Ukarakata Lut Ayataki, Ukan Pirusa, Tunu arura kasaru hakukip ajatakiwa akiri takaha ampi harukaha akiri wakichaweja akiri kolkeja wakista karakine. Takpacha limpi sumpacha hakawura kasa unhaya nyataki sumpacha kusa kuranaksa naira kataru lut ajataki. Ya tiene una campi saranta sipka hijari, nacida en el Ande, han uka unohtiri hamokwa. Lut aparakitaina, documental sata ukamaraki uhilat kuyakaraka. Alpachu uiwirenaka. Alpachu mireirenaka hakun hamsa hichuranakarha chamancha shipkaraki, mejoramiento genético sata ukampeja, ukarakwa uistere paraki, ukarakwa yatat ere paraki. Kitira casa irraga pataina, kitira casa lut pataina, yatata panyani. Edgar Ukausutija, Patunka Pescan Maranito, periodista. Alpachu Uiviriraka, Mirairiragasti, Selección Genética, Uka Aljiuja Kurham Salud Abjeja Patapampa Suripatja Chekauhitaragarja, COVID-19 Pacharagarja, Ukatwa, Nasira Vegelán, Suripatja Chekauhitaragana, Yuribu, Documental, Orhtiri Habokwa, Lut Abharakitaina. Kauchap Alpachunakas, Wakaya, Kauchap Alpachunakas Surek, Piri Surek. Hut, Naya Yatista Ama. Kaichapin Surek. Yatirinak, antropólogo Sata, Uihuacoyerinak, Yatichirinak, mejoramiento genético Sata, Ukata Askia Tataraka, San Antonio de Putina, provincia, Picotane Checauhitata, Marca Chirinacampi, Huancare provincia, Cojata Checauhitata, Marca Chirinacampi, Akirinagasti, Puno Sulca Suyo Checata Prewa, Ucapirusa, Punin Sulca Suyo Checauhitata, Huancayo provinciata, Sais, Tupac Amaru, Checauhitata, Marca Chirinacampiwa Bayasta Sepjataina, Ucatwa, Akakusais Natauja, Nairagatarua, Irepta Parakitaina. Ay, guayna, kayo hantata churayukuy, rurasqa mikasan, wawapako sa Wilmamanta, kawari? Acá Onjtere Habokja, Quichuata, Aymarata, Castellano Arumpitua, Lurta Paragitaina, Kunhampursa, Akiri Uihuaraca, Mirayap, mejoramiento genético Sata, Ukasa, tecnología Sata, Apnaca Huiracampi, Ucampirusa, diversificación de productos transformados Sata, Alpachut Aurata, Kuray Marianaca, Kurhampursa Lut Abjeja, Ucatua, Kualikus Purwa, Yatat Ereparaki. Tío, acá es que va el Pachito Maja. Maria, cuadros de gista aptanito ko kalkantanya tak. Kaukil mo chite nakal pacho kalkantanya tak. Ichakuma ora kala panok. Tapacho Checauhitarakana, Alpachu Ihuaraca, Ucampi Kusa Miraya Payabataki, Aura Pasa, Ucampi Kusaya Patakiwa, Ukachekauhitarakatja, Akaparagaja, Yatata Ereparaki. Asociación para el Desarrollo de Ecotecnologías, Patapampa Suripatja Checauhitaragata, Radio Onda Azul Irnaquerinacampi, Ministerio de la Producción, Proinnovate, Irnaquerinacampiwa, Ucampirusa, Cauchapiracati, Experiencia en Genética Sata Ucaracata Askia Tat Atapjeja, Uparacampi Bayasta Sepjataina, Ucatua Akama Walikusa, Urtiri Hamoja, Lurta Paragitaina, Hayaya Pana. Kusawa uka urtiri hamoja hilat kuyakaraga runt apajani kitira kate lut apataira hakiri urtiri hamoja kipka alpachu iwireraga supacha haricha chamancha se pajapataki hukampi yathat apajapatakiwa ukabatsa hilat kuyakaraga kolke halaka utajapatakeja kusau hilat kuyakaraga onda azul taipin kitiraka uhil pachka irnap aparagitaina aski suma runt ataparagtao mira suma Ukachekauhitara, Ukampiwa Tukata Haraki, Hiwasaraka, Wakicha Wehilat Kuyakaraka, Kuyaka Saira Choki Upak, Walwa Wakichiranta Sin Haraki, Ukatsa Rokachis Wakicha Wiro Kabaha Hichakucha, Katoka Payani.